tatlo. Binibenta ko to tatlo. Ken, Sai, Atina, Jillian. Damo to bilang pag-YouTuber ka. O kaya, pag naging YouTuber kayo, bilhin nyo to. 1 million lang. 1 million lang. 1 million lang to guys. 1 million. Charizard. 1 million. Charizard. May card din sa likod. Tapos, ito, 10 pesos lang. Kung nasa Amerika kayo, punta kayo sa Philippines. Wana 6. Sa Wana 6. Ito, 10 pesos. 10 pesos. Tapos, ito, 100. Sing-sing. Ring to. Naruto. Naruto na rin. Ayun lang guys. Ayun lang. Bye.